सर 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 कैमरा एपटे सर सर भुवनेश्वर कौन भुवनेश्वर सर भुवनेश्वर प्लीज बुझिली जे भुवनेश्वर किंतु कौन भुवनेश्वर कौन भुवनेश्वर केमिति बुझेबे अपन सर भुवनेश्वर रे प्लॉट दरकार मो ऑडियंस माने मुंड खराब हे गेलन सर प्लॉट केमिति हेले देखान सर भुवनेश्वर रे प्लॉट दरकार क्या सर ऑडियंस मान को दरकार आज्ञा 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 ठीक है फास्ट हम तमर इंट्रोडक्शन सारी दियो इंट्रोडक्शन दबा कहछन तो एडिटर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करंतु नमस्कार जय जगन्नाथ मो नाम जे प्रेम भट्ट फ्रॉम एम्पायर रियल एस्टेट मो वेलकम करूची आपण मानको कंपनी रो प्रथम वीडियो हाय हेलो नमस्ते भले थांतु समस्ते मु आपनकर ओडिया व्यापारी सुजित नमस्कार सर सर अपन तो प्रियवंत सर को जानथिबे मु होची आपनकर प्रिय ओडिया व्यापारी तो सर एबे चलो तो आपनकर प्रोजेक्टटा देखिबा कोन आपन डेवलपमेंट दउछंती कस्टमर मानु कोन सो बेनिफिट दउछंती तो एबे जिबा चल तो ऑडियंस एबे हमें आसी आइछु एग्जैक्ट लोकेशन ऊपर को जोठी हमर प्रोजेक्ट स्टार्ट होची तो एबे सर मते कोहंतु कि हमर जो ऑडियंस अछंते अपन टिके ठीक से जणाई दते जो प्रोजेक्ट अपन स्टार्ट होची ये को एग्जैक्ट लोकेशन टा कोन टिके अपन टिके जणांतु ऑडियंस निश्चित सुजित मु आपण को ऑडियंस माने जणाई देबो चाहू कि लोकेशन टा कोडी अछि लोकेशन टा पर्टिकुलर जदि हम देखिबा पंचुपोली मौजा रे जाउछि पंचुपोली मौजा देखिबाले आपण सुंदरपदा 200 फुट रोड रु मिनिमम आपण 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस रहबो आपण जदि जो देखि पारुथबे एईटा होछि हम 200 फुट रोड रोछि देन आपण जो जानिथबे तो रेतंग रोड जोडा होछि आपण रेतंग रेलवे स्टेशन एई पडे होले आपण रेलवे स्टेशन पडिबो आपण से रेतंग रेलवे स्टेशन जिबा रेतंग को लागि पूरा मत सर एबे मते कोहंतु कि आपण जदि एठी कस्टमर को किछि फैसिलिटी दउछंती तो से फैसिलिटी विषय रे कोहंतु और आपण एठी कोन डेवलप करूछंती ए प्रोजेक्ट रे आपण डेवलपमेंट कोन से टिके जणाई दियंतु निश्चित भाव में सुजित मुझे आपको जब कहीदेवी कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कौन फैसिलिटीज भी कौन रोचे तो आपको जन देवा चाहते जो प्रोजेक्ट इंटरनल रोड सब जहाँ रोचे सब 30 फीट रोचे एंड एव्री प्लॉट सब आप घर बाड़ी कन्वर्टेड रोचे एंड आपको आम बाउंड्री वाल इंक्लूड दूचे आम ही बाउंड्री वाल बनई दौर देन आप जो इलेक्ट्रिशियन होगा इलेक्ट्रिक पोल गुड़ा आम ही पोतिक दी दूँ अच्छा तो इलेक्ट्रिक पोल आपको ये मिल जाऊँगी आपने निजे भावतु आप जो प्लॉट ने आपको बाउंड्री वाल कर दिया आउ गोटे कथा कह सर ये जो आप प्रोजेक्ट होची ये घर बारी है ना नहीं हाँ हाँ घर बाड़ी सब जगह एव्री प्लॉट होची एव्री प्लॉट आप घर बाड़ी कन्वर्टेड ही हो तो आपन को देखंतु आपन कस्टमर जदी आपन नेबे तो आपन को घर बारी प्लॉट मिलुची बाउंड्री वाल मिलुची आपन को इलेक्ट्रिक पोल सो प्लांटेशन भी मिलुची ना कोन सर सियोर सर एटा हम आपन को बोली एतली हम प्लांटेशन भी करी आपन माने मु दउ अच्छा मु जानली केंदी ना मु फर्स्ट सेटू आसला बेलू देखि देथिली किछरा प्लांट लागितला सेथरे मु सर जानि देली कि आपन प्लांटेशन भी दउछन तो एन सब आपन को फैसिलिटी रहउछ नै सर मोर गोटे डाउट थिला कि भुवनेश्वर अंचल जेते सब प्लॉटिंग करछथि ताकर प्राय तो डॉक्यूमेंट ओके न थाए बा किछि लिटिगेशन बहुत सारा थाए तो आपन को प्रोजेक्ट रे किछि लिटिगेशन अछि कि ठीक है सुजित मु बुझिल तुम कथा जो रोज आपनकर देखिबे जे भुवनेश्वर बहुत सारा लिटिगेशन प्रॉपर्टीज था तो मु एटा तुमको सुजित गारंटेड दूची एटा तुम किछि भी गोटे प्लॉट बाछि ने मैक्सिमम तो सब सोल्ड आउट हे गला तुम किछि गोटे प्लॉट उठाओ ता डॉक्यूमेंटेशन मु तुम इमीडिएट प्रोवाइड कर तुम जे ओडिसा र नंबर वन जहां भी तुमर चिन्ह अछंती जो एडवोकेट चिन्ह अछंती सेमन प्रोवाइड कर मु तुमको गारंटी दोजे सुजित वो इन 1 आवर्स रे से अपन ग्रीन सिग्नल दे अच्छा एठी तले ग्रीन सिग्नल मिल जो जल्दी नहीं डॉक्यूमेंट सब रे हो जे सब लिटिगेशन पे हो तो अपन को एठी प्रोजेक्ट रे केते सब बुकिंग होले बहुत सारा हे गले मैक्सिमम प्लॉट्स तो सुजित सब जरा बुकिंग हे गले मैक्सिमम किने अवेलेबल अछि मैक्सिमम बुकिंग हे तो हम वीडियो टिके बने लेट हे गला तो अपन देखुथु एठी किछिटा बुकिंग सरी जाई अपन लेट भी करंतु नै जल्दी आसंतु अब प्लॉट गुरा बुकिंग ही कर दियो आ सुजित भी आउटे बदा कहयो चाहूची तळे प्लॉटिंग स्टार्ट होला कि डेवलपमेंट हे नथला गोटे कहूच तुमको ए रेतंग रोड ऊपर छिड़ा हे गिरी हम ए प्लॉट गुडा के हम हाथ देखि क्लाइंट्स मानु के हम सोल्ड आउट कर से तोल्टर हम कर इन केते ए 6 मास पूर्व ही हे जिवो एबे देखो तो प्रोजेक्ट हम जेमिति कहतलु कस्टमर मानु जे एमती प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करबो इन सब करबो देखो ऑलरेडी प्रोजेक्ट सब डेवलपमेंट हे जाई अच्छा तो सब डेवलपमेंट आपनकर सरला ऑडियंस आपन एठी जानिथिबे किछटा सब तो प्राय बुकिंग सरलानी आपन बेसी किछि करन जेतेटा भी प्लॉट अछि आपन तळे दिया जाइथवा दुटी नंबर रे कांटेक्ट करंतु टिके जानि दियंतु जहा तो वीडियो रे आपन जाइले एबे टे कांटेक्ट करि जानंतु आ जागाटा जल्दी आसी बुकिंग करू काइना प्राय सरिलानी एबे जहा अछि आपन सेपट तो कहि देली 30 फीट रोड मिलुची बाउंड्री वाल मिलुची इलेक्ट्रिक पोल मिलुची घरवारी प्लॉट मिलुची आ कोन दरकार सर टिके कोन सर एबे तो सब कथा पाखा पाखी सरी होला एबे हम कस्टमर को खाली गोटिए क्वेश्चन आंसर दरकार जेंतो एते सब को कथा रा हमर आंसर दिया सइलानी बस गोटिए क्वेश्चन आंसर एते आप प्रोजेक्ट रा प्राइस किछ कहबे ऑडियंस
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ସୁଜିତ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁ ହେଇଗଲା ପ୍ରତି 6 ମନ୍ଥ ଉପରେ ମାନେ ଆମ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୁଡ଼ା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରାଇସ୍ ତୁମକୁ ଏବେ କହିଦେବି ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇଟା ଅଛି, ତ ଯଦି ତମର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର କିଏ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା କଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ସେ ଆସିକି କହିବ କି 6 ମନ୍ଥ ପରେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିବ, ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ହେବ ନା ତମ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ। ତ ସେଇ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଗଲା। ତ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଦେବି ରିସେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୁଡ଼ା। ତ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କିଛି କଷ୍ଟମର ଆସିଲା ତ ମୋ କଷ୍ଟମରକୁ ଆପଣ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା ପଚାରିଲ ତମେ, ମୋର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲାଣି କିଛି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ। ଯଦି ବି କିଏ ବି କେଉଁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥ୍ରୋରୁ ସୁଜିତ ପାଖରୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ସୁଜିତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ସୁଜିତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଫିକ୍ସ କରିଦେବି, ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଶୁଣିଲ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ନାକୁ କମୁଛି, ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆ ପ୍ଲଟ୍। କ'ଣ ଆଉ ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁନି ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ତମକୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛି ଏ କଥାଟା, କି ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା। ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଆମେ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛେ 4-5 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଟିକେ ରଖି ଦେଖିକି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ସେଇ କଥା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସୁଜିତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯଦି ଆମେ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛେ ତ ଯେଉଁ ଜାଗା ଉପରେ କରୁଛୁ, ଆଇଦର ଆମ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଏ କଲା କି ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର କରୁଛି, ତ ସେଇ ଜାଗା ଦେଖିବେ କି ସେ ଜାଗାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ସାରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ସେ ପ୍ରପର୍ଟିଟା ବି କେମିତି ଅଛି, ସେ ପ୍ରପର୍ଟିର ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍, ସେଇଟା ଲିଟିଗେସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ମାର୍କିଂ କରନ୍ତୁ, ସେସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣେ, ଯେଉଁ ବି ଜାଗାରେ ଆମେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇଲେ, ଯେତେ ବି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମେ ଲଗାଇଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ମାର୍କ କରି, ଯେତିକି ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଆମେ ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଲଗାଉଛେ ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ, ସେଇଟା ଯଦି ଆମର ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ମାନେ ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇକି ନ ଆସୁଛି, ସେ ଟଙ୍କାରେ କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ତ ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ସୁଜି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ସୁଜିତ ତମକୁ ଜଣାଇ ଚାହୁଁଛି, ଟୋଟାଲ୍ ତମକୁ ସବୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ବି ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣ ପଇସା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଲଗାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟର, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିନେରିଓକୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାନେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ଆଖପାଖରେ ବି ସବୁ କ'ଣ ଆଗକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, 2-3-4 ବର୍ଷରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି ଆଗକୁ ହେବ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍କୁ ନେବେ ତାଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଇଟା ଭେରିଫାଏ କରିବେ, ଏସବୁ କରିବା ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ଏଇଟା ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମୋ ମାନ୍ୟତାରେ। ତ ସାର୍ଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିକି ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ଲଟ୍ କିଣିପାରିବେ। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ଲଟ୍। ତ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପ୍ରେମବତ ସାର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବଡ଼ ନ କରିକି, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଖତମ କରିବା ବେଶୀ ଲେଟ୍ ନ କରିକି। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀ